خلا اور مادے کا رشتہ، خاموشی اور لفظوں کا رشتہ ایک ایسا راستہ ہے جو انٹلیکچولی بھی آپ کو ریئلٹی کے قریب کر سکتا ہے۔ خلا مادے کا اپوزٹ نہیں ہے۔ خلا دو اجسام کے درمیان موجود فاصلے کا نہیں، دو اجسام کے درمیان موجود لنک کا نام ہے۔ جس کو یہ لنک دیکھنا نصیب ہو گیا وہ پھر کائنات میں تقسیم نہیں، وحدت کو دیکھتا ہے۔ جسے تم سپیس کہتے ہو، وہ جسے تم خلا کہتے ہو، وہ اصل میں دوئی کے سراب کے خاتمے کا نام ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے خاموشی لفظوں کو تخلیق کرنے والی ہے، جیسے دو لفظوں کو بامانی وہ لنک بناتا ہے جسے تم سپیس کہتے ہو، جسے تم خاموشی کہتے ہو۔ تم نے لفظوں کو خاموشی کا الٹ سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ خاموشی وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے لفظ جنم لیتے ہیں۔ خاموشی وہ سمندر ہے جس میں لفظوں کی مچھلیاں تیرتی ہیں۔ تمہارے ساتھ بڑا ہی الٹ حادثہ ہوا ہے۔ تم خاموشی کے اس سمندر سے تو کٹ گئے ہو، بس لفظوں کی مچھلیوں سے تمہارا ناطہ قائم ہو گیا ہے، اور ایسا ناطہ کہ جس نے تمہیں سمندر کا دشمن بنا دیا ہے۔ تم دیکھتے ہو اپنی روز کی زندگی کو، کیسے خاموشی کو قتل کرتے رہتے ہو، کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کبھی موبائل اور سوشل میڈیا کے نام پر، کبھی فلم، کبھی ٹی وی، کبھی خبریں، کبھی ٹاک شوز، کبھی ڈرامے۔ مگر جو تم سمجھ نہیں رہے وہ یہ ہے کہ سمندر فنا ہوتا ہے تو مچھلیاں بھی فنا ہو جاتی ہیں۔ جتنا تم شور تخلیق کر رہے ہو اپنی انفرادی، اپنی سماجی، اپنی سیاسی زندگی میں، دیکھ لینا ایک دن تم خاموشی کو مار بیٹھو گے، اور جس دن یہ خاموشی مری تو جان لینا اس دن لفظ بھی مر جائیں گے، کیونکہ لفظ خاموشی کا سایہ ہے۔ جب جسم نہ رہے گا تو سایہ بھی نہ رہے گا، جب خاموشی نہ رہے گی لفظ بھی نہیں رہیں گے۔ لفظوں کے درمیان موجود خاموشی کا وقفہ ہے جو لفظ تخلیق کرتا ہے۔ خاموشی مٹی تو تمہاری ساری زبانیں اپنا مطلب کھو دیں گی۔ کبھی تم غور کرو خاموشی کتنی طاقتور چیز ہے۔ اتنی صدیوں سے لفظوں کے ساتھ تم تجربے کر رہے ہو، زبانیں ایجاد کر رہے ہو۔ کبھی خاموشی کے ساتھ بھی تجربہ کر کے دیکھو۔ تم فرض کرو کسی نے تمہیں گالی دی، تم نے جواب میں گالی دی۔ جو کہا گیا، جو ایکشن کیا گیا، اس کا جواب اسی زبان میں دے دیا گیا۔ یہ ایک طرز ابلاغ ہے، کمیونیکیشن کا ایک طریقہ۔ کمیونیکیشن کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اس پر کبھی غور کرو اور ایمانداری سے بتاؤ کہ کون سا ذریعہ ابلاغ زیادہ مؤثر، زیادہ پاورفل ہے۔ دوسرا طرز یہ ہے، اسی مثال کو سامنے رکھ کر دیکھو۔ کوئی شخص تمہیں گالی دے اور تم چپ کھڑے رہے، مکمل خاموش۔ ایک آواز کے ذریعے ہوا کمیونیکیشن ہے اور ایک خاموشی کے ذریعے ہوا ابلاغ۔ انسانوں نے تاریخ کے اس سفر میں بولنے کو، زبان کو حد سے زیادہ اہمیت دے ڈالی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں۔ آج چپ رہنا یا کمزوری ہے، یا پھر فرسٹریشن، اداسی میں، مجبوری میں تم چپ ہو پاتے ہو۔ چپ کے ساتھ تم نے سارے غلط رشتے جوڑ دیے ہیں۔ خاموشی تو بس تمہارے دکھوں اور اداسیوں کی زبان رہ گئی ہے۔ خاموشی جیسی طاقتور زبان کو تم جنازوں پر ہی بس آزماتے ہو۔ تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ چپ بیٹھا رہے تو تم اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہو۔ ہاں، وہ تمہارے آنے کی خوشی کو بیان کرنے میں بے معنی جھوٹے لفظ دہراتا رہے تو سمجھتے ہو کہ ہاں تمہارا ویلکم ہوا۔ تم لفظوں کو جانتے ہو، کیونکہ لفظ تمہیں اس اذیت سے بچا لیتے ہیں کہ جو جاننے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے۔ اس تمہارے سفر میں تم نے خاموشی کو سننے کی ساری اپنی صلاحیت کھو دی ہے۔ تم کسی سے کچھ پوچھو اور وہ چپ رہے تو تم سمجھو گے کہ اس نے میری بے عزتی کی یا اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ خاموشی بھی
जवाब हो सकती है, बल्कि मेरा तो मानना यह है कि आज की तुम्हारी दुनिया जितने भी सवाल कर रही है, इन सवालों की अक्सरियत का हक है कि उनका जवाब खामोशी हो। इस बात को काश तुम समझ पाते कि कुछ चीज़ों का जवाब बस खामोशी ही होती है। बल्कि ज़रा गहरा गौर करो तो ज़िंदगी के जितने भी बड़े और अजीम सवाल हैं, उनके जवाब खामोशी में ही कहीं छुपे हैं। लेकिन तुम सवाल करो और जवाब ना मिले तो यही समझते हो कि तुम्हारे सवाल को इज्जत नहीं दी गई, या फिर ये समझते हो कि जिससे सवाल पूछा है वो तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता या उसे कुछ पता नहीं है। तुम ये सोच ही नहीं सकते कि इनका जवाब ही खामोशी है। इस बात को समझो, जिनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है वो भी बोल रहे हैं, और वो इस डर से बोल रहे हैं कि अगर वो ना बोले तो लोग जान जाएंगे कि उन्हें कुछ पता नहीं है। कभी गौर से देखना अपने टीवी पर हो रहे मुबाहसों को। वो बोल बोल कर बता रहे हैं कि उन्हें सब पता है, लेकिन वो असल में बोल ही इसलिए रहे होते हैं कि ये राज न खुलने पाए कि वो कुछ नहीं जानते। ये लोग खामोशी से नफरत करते हैं। ये तुम्हारी दुनिया, कभी गौर से देखना इसको, ये अहमकों की दुनिया है। इनके दिमाग लफ्ज़ों से इतने भर गए हैं कि इनमें खामोशी की कहीं जगह ही नहीं रही। दिन रात सोते जागते सब बोल ही रहे हैं, जैसे लफ्ज़ कोई हमारी जंजीर हैं जिनसे हम छूट ही नहीं सकते। मगर जो तुम नहीं समझ पा रहे वो ये है कि लफ्ज़ किनारा है। जिंदगी तो बीच मंझधार के है। अगर तुम लफ्ज़ों के किनारों से चिमट गए तो जिंदगी के समंदर की गहराइयों को कभी ना छू सकोगे। तुम जिंदगी की लहर को कभी छू ही ना सकोगे। इस बात को समझो, लफ्ज़ बाहर से आते हैं, तुम्हारे अंदर से नहीं निकलते। तुम जब पैदा हुए थे तो लफ्ज़ों से आज़ाद पैदा हुए थे। लफ्ज़ तुमने बाहर से सीखे हैं। समंदर उतरते हैं तो किनारे साथ नहीं लाते, किनारे तो बाहर पैदा होते हैं। सरहदें तो बाहर की जिंदगी में तराशते हो तुम, खुद तो बेकिनार आते हो। लामहदूद वुस्सतों के साथ तुम दुनिया में खामोश आते हो, फिर इसके बाद लफ्ज़ों की चार दीवारी में खुद को कैद कर लेते हो। कोई मुसलमान है क्योंकि उसके पास मुसलमान लफ्ज़ों की दीवार है। कोई हिंदू है, कोई ईसाई है क्योंकि उसकी दीवार इन्हीं लफ्ज़ों से उठाई गई है। सोचो ना, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई, कोई यहूदी, फ़र्क क्या है? लफ्ज़ों का ही फ़र्क है ना। लफ्ज़ ना होते तो कैसे तुम इन कौमों, फ़िरकों, नामों में ज़िंदगी को बांटते? अगर खामोशी होती तो कुल ज़िंदगी से खुद को तुम कैसे काटते? कैसे कहते ये दरख्त है, ये मैं हूँ? कैसे कहते ये अमीर है, वो गरीब है? खामोशी एक ऐसा टूल है जो हर तकसीम को तोड़ देती है। खामोशी में तुम बस खला हो, कुल खला, और वही तुम्हारा असली होना है, तुम्हारी हकीकी बीइंग। तुम बहुत पूछते हो ना कि कैसे खुद तक पहुँचूं। लफ्ज़ों की ईंट ईंट करके जो तुमने अपने इर्द गिर्द चार दीवारी उठाई है, इसे तोड़ कर देखो, ये सवाल फिर कभी ना कर सकोगे। तुम्हारा नाम क्या है? एक लफ्ज़। तुम्हारी कौम, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारा पेशा, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी फैक्ट्री क्या है? बस लफ्ज़। इन लफ्ज़ों को माइनस करो और फिर पूछो कौन हो तुम। फिर ये सारे सवाल ही बेकार हो जाएंगे। फिर मैं और तू की तकसीम कहाँ रहेगी? मगर ये खामोशी की ज़बान सीखना बहुत मुश्किल है। असल में सबसे मुश्किल ज़बान ही नहीं, कायनात की वाहिद ज़बान यही खामोशी है। खामोशी की ये ज़बान सीखनी ना पड़े, इसलिए ही तो तुम झूठी ज़बानें तराशते हो, खुद ही एक फरेब अपने इर्द गिर्द खड़ा कर देते हो। सोचो ना, दुनिया में कितनी ज़बानें हैं। अगर ज़बान हकीकत होती तो इतनी मुख्तलिफ ज़बानें कैसे होती? हाँ, खामोशी यूनिवर्सल है, आलमगीर है, मगर खामोशी की ज़बान में महारत बड़ा मुश्किल मरहला है। तुम लेकिन ठहरे सहल पसंद। तुम गारे हिरा की खामोशी को शरीयत का हिस्सा ही नहीं बना सकते, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल मरहला है।
جب تک تم لفظوں کے آئینوں میں خود کو دیکھ دیکھ کر خود کو مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کہتے رہے، مشرقی مغربی کہتے رہے، ہندوستانی پاکستانی امریکی سمجھتے رہے، مغل ارائیں بلوچ جانتے رہے، تب تک تم جان ہی نہیں سکتے کہ تم کون ہو۔ تم نے یہ نہیں جانا کہ تم کون ہو، تم نے بس چند لفظ جانے ہیں۔ سماج تمہیں لفظوں سے بھرتا ہے، ورنہ تم خاموشی پیدا ہوتے ہو۔ یہ جسے تم تعلیم و تربیت کہتے ہو، یہ اور کچھ بھی نہیں، بس چند لفظوں کو یاد کرانے کا نام ہے تمہارا تعلیمی نظام۔ تمہارے تعلیم و تربیت کے سارے ادارے تمہیں لفظوں سے بھرتے رہتے ہیں۔ سماج اور مذہب کا بنیادی فرق بس اتنا ہے کہ سماج تمہیں لفظوں سے بھرتا ہے اور مذہب تمہیں لفظوں سے ماورا لے جاتا ہے، لفظوں سے اوپر اٹھاتا ہے۔ اس ایک نقطے کو سمجھے بنا تمہیں مذہب سمجھ نہیں آ سکتا۔ سماج جو لکیریں کھینچتا ہے، مذہب ان لکیروں کو مٹانے کا نام ہے۔ یوں سمجھو کہ سماج کے سکھائے کو انسیکھا کرنا ہے حقیقی مذہب۔ سماج اگر سیکھنا ہے تو مذہب اس سیکھ کو انسیکھا کرنا، پھر سے کوری سلیٹ ہو جانا ہے اصل مذہب۔ لفظوں کی چار دیواری کو توڑنا ہے مذہب، قطرے کو سمندر کر دینے کا نام ہے مذہب۔ فقیر کہتا ہے کہ تمہارے اندر دو طرح کے لفظ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ جو لفظوں سے تم سیکھتے ہو، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خاموشی سے پھوٹتے ہیں۔ حقیقی لفظ وہ ہوتے ہیں جو تمہارے اندر موجود خاموشی کی لامحدود سلطنت سے پھوٹے، اور جھوٹے لفظ وہ ہیں جو تم نے معاشرے سے مستعار لیے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے وادی کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اونچی صدا لگائی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہی آواز کی گونج پہاڑ کی چوٹیاں تمہیں واپس کر دیتی ہیں۔ یہ غیر حقیقی لفظ ہے۔ گھاٹی سے 400 آوازیں تو گونجی، مگر ان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تم بھی وہی وادی ہو جس میں یہ سماج کی آوازیں چیخ رہی ہیں۔ یہ تمہاری آواز نہیں ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ میرا نام یہ ہے، سوچتے ہو کہ یہ نام تم سے کبھی نہیں نکلا، یہ نام تو تمہیں گھر والوں نے دیا۔ جب تم کہتے ہو یہ تمہارا عہدہ ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارا پیشہ ہے، سوچو کون بول رہا ہے، تم یا تمہارا سماج؟ تم وہ گھاٹی ہو جو پہاڑوں کی اس مردہ آواز کو بس دہرائے چلے جا رہے ہو۔ گھاٹی تو وہی لوٹاتی ہے جو سماج اس کی طرف پھینکتا ہے۔ یہ ہندوستانی پاکستانی سے نفرت کر رہا ہے، پاکستانی ہندوستانی سے، ہندو مسلمان سے، مسلمان ہندو سے، عیسائی مسلمانوں سے، مسلمان عیسائیوں سے۔ یہ نفرت کیا تمہاری آواز ہے؟ یہ نفرت کیا تم ماں کی کوکھ سے لائے تھے؟ نہیں، تمہاری وادی سے سماج کی چیخ گونج رہی ہے۔ گونج اصلی آواز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر سماج کے لفظ تم میں گونج رہے ہیں تو سمجھو کہ تم کچھ نہیں ہو، بس گونج ہو، اور اس گونج کو ہی تم نے اپنی آواز مان لیا ہے۔ تمہاری آواز، تمہارے لفظ وہ نہیں جو باہر سے تمہارے اندر گھسے، بلکہ تمہاری آواز وہ ہے جو اندر سے باہر آئی۔ حتمی سچ کو جان لینے کے بعد ہی تمہیں اپنی آواز مل سکتی ہے، اور کوئی راہ ہے ہی نہیں۔ تم جب وادی میں کھڑے ہو کر چیختے ہو تو کیا اس سے جو گونج پیدا ہوتی ہے اس کو کوئی اہمیت دیتے ہو؟ نہیں، کیونکہ جانتے ہو کہ یہ اصلی نہیں ہے، اور یہ حقیقت تمہارے اندر کوئی ہے جو جانتا ہے۔ اس لیے تو تم مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کی آوازیں، ان کے واز سنتے بھی ہو، ان کو لاکھ عزتیں دیتے ہو، تعریفوں کے پل باندھتے ہو، غزالی زماں، شیریں زباں، فقیہ العصر، ہزار خطابات دیتے ہو، مگر ان کے لفظ تم میں جا کر تمہارا حصہ نہیں بن پاتے۔ تم ان کے واز سن کر RSS بن سکتے ہو، طالبان بن سکتے ہو، مگر تم نہیں بن سکتے۔ تم ان سے بھگوان، خدا کی حقیقتیں سنتے رہتے ہو، مگر یہ کبھی تمہاری حقیقتیں نہیں بن پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم میں موجود کوئی جانتا ہے کہ یہ گونج ہیں۔ یہ مولوی، یہ پنڈت، یہ پروہت بس اپنا سیکھا گونج کی صورت بکھیر رہے ہیں۔
خدا ان کا تجربہ ہوتا تو ان سے جو لفظ نکلتے وہ تمہاری روح میں گھس جاتے۔ سوچو نا، دیکھو نا، پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا ان کا خدا سے کوئی تعلق محسوس ہوتا ہے؟ اتنے لوگ خدا شناس ہوتے تو کیا تمہاری دنیا کا یہی حال ہوتا جو ہے؟ جو لفظ اندر سے باہر نکلتا ہے، سماج کے دیے گئے لفظوں کی گونج سے پیدا نہیں ہوتا، تمہارے باطن کی خاموشی سے جو لفظ پھوٹتا ہے وہ سننے والے کو سکون دے جاتا ہے، بے چینی پیدا نہیں کرتا۔ کبھی غور سے سننا اپنے مولویوں پنڈتوں کی باتیں، تمہیں مسلسل بے چین کرتے ہیں ان کے لفظ۔ ہائے ہم لٹ گئے، ہائے ہم کیا تھے کیا رہ گئے، ہائے ہماری قوم کا کیا حال ہو گیا۔ کیسی بے چینی پیدا کرتے ہیں ان کے باعث، کیسے مجروح انسان تخلیق کرتی ہیں ان کی تقریریں کہ لوگ خود کش جیکٹ پہن کر پھٹنے لگتے ہیں، رام مندر کے نعرے مارتے بابری مسجد پر ٹوٹ پڑتے ہیں، گائے کے ذبح کرنے پر انسانوں کو ذبح کرنے لگتے ہیں۔ بے چینی سے نکلے لفظ چین کیسے تخلیق کرتے؟ بے سکونی کی کوکھ سے نکلی آوازیں امن کی بانسری کیسے بنتی؟ اور اس کے مقابلے میں کبھی کسی فقیر، کسی حقیقی مرشد کے پاس بیٹھو، کسی ایسے کے پاس کے جس کے لفظ اس کے اندر کی خاموشی، اس کے باطن کے سکون سے، اس کی تہ میں موجود سکوت سے نکل رہے ہوں۔ لمحہ بھر کو ہی صحیح اس کے لفظ تمہیں کیسے پرسکون کر دیتے ہیں۔ تم نے اگر کسی ایسے شخص سے کچھ سنا ہے کہ جس نے واقعی جانا ہے تو اس کے لفظوں میں جو تمہیں ملے گا وہ لفظوں سے کچھ زیادہ ہوگا۔ اس کے لفظوں کے ارد گرد لپٹی خاموشی بھی تمہیں ملے گی۔ وہ جب لفظ خدا بولے گا تو اس لفظ کے ارد گرد خدا کے احساس کی خاموشی بھی کچھ تم تک ضرور پہنچے گی۔ اس کے لفظوں میں ایک ایسی مٹھاس ہوگی جو اس دنیا کی نہیں ہوگی، جس دنیا کو تم جانتے ہو۔ ڈارون کہتا تھا کہ کائنات جنگ کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اپنے سائنسی ثبوتوں سے شاید اس نے یہ ثابت بھی کر دیا ہو، کیونکہ جہاں تک ثبوتوں کا معاملہ ہے تو ان کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا فوکس ہے، جو ثبوت آپ ڈھونڈنے نکلے ہیں ویسے ہی ثبوت آپ کو ملتے ہیں۔ ڈارون کو جنگل میں درندے شکار کرتے اور چھوٹے جانور بچتے اور اپنے سے کمزور جانوروں کو مارتے نظر آئے، لیکن جنگل کے اس ایکو سسٹم میں موجود باہمی تعاون، کوآپریشن کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ شیر کے دن کا وہ 1 گھنٹہ توجہ کا مرکز رہا جب وہ شکار کر رہا تھا۔ شیر کے وہ باقی 23 گھنٹے چونکہ توجہ کا مرکز نہیں تھے، اس لیے وہ نظر نہیں آئے کہ جب وہ کوآپریٹ کر رہا تھا۔ اس کائنات میں جو بھی چیز جیسی ہے وہ ایسی اس لیے ہے کہ پوری کائنات اس کو ایسا ہونے میں تعاون دے رہی ہے۔ یہی کائنات کی بنیادی نیچر ہے۔ اصل مسئلہ ہے توجہ کا، فوکس کا۔ جہاں آپ کا فوکس ہو آپ وہیں جاتے ہیں۔ کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کے ذہن کا اگر مکمل تجزیہ کیا جاتا تو ایک ہی بات نکل کر سامنے آتی: رائٹ فوکس اینڈ رانگ فوکس۔ تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف اس بات کو کھوجو کہ دن کا زیادہ تر حصہ تمہارے تھاٹس کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، غربت یا امارت، بیداری یا فرار۔ بیدار انسان اس کائنات میں موجود باہمی تعاون کو دیکھتا ہے، اور سویا ہوا آدمی اس کائنات میں صرف جنگ کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ کائنات باہمی تعاون پر کھڑی ہے، یہ کائنات سرنڈر پہ کھڑی ہے، یہ کائنات عدم مزاحمت پہ کھڑی ہے۔ ریزسٹنس صرف انا کا ایک فریب ہے جس سے وہ خود کو موٹا کرتی ہے، اور جنگ صرف انا ہی دیکھتی ہے کیونکہ اس کی سانسیں ہی مقابلے پر ریزسٹنس پر چلتی ہیں۔ تم بچوں کو دیکھتے ہو
बात बेबात गिरते हैं, खामखा चोटें खाते रहते हैं। एक चलना सीख रहा बच्चा एवरेज एक दिन में जितना गिरता है, उतना अगर एक बड़ा आदमी अपनी पूरी जिंदगी में भी गिरे तो उसकी एक भी हड्डी सलामत न रहे। ऐसा क्यों होता है? क्या बड़े आदमी की हड्डियां पसलियां छोटे बच्चों से ज़्यादा नर्म नाजुक होती हैं? बड़ा एक बार गिरे चोट खा के अस्पताल जा पहुंचता है, लेकिन ऐसी 20 चोटें बच्चा रोज़ खाता है और थोड़ी देर रो धो लेने के बाद फिर खड़ा हो जाता है, फिर खेलना शुरू हो जाता है। अकल के जो तुम्हारे तराजू हैं उनके हिसाब से सोचें तो असूल ये होना चाहिए था कि बच्चे को चोट लगती उसकी हड्डियां टूटती और बड़े को ना लगती, क्योंकि बड़े की हड्डियां बच्चों की तरह कमज़ोर और कोमल नहीं होती। बड़ों की हड्डियां तो ज़्यादा ताकतवर होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती हैं, मगर फ्रैक्चर हमेशा बड़े की हड्डियां होती हैं, बच्चे की नहीं। बच्चा गिरता है, रोता है, उठता है, फिर खेलने लगता है। तुम गिरते हो, सीधे एम्बुलेंस पे सवार अस्पताल पहुंच जाते हो। अगर ताकतवर होना ही फतह होता, अगर ताकतवर होना ही तहफ़्फ़ुज़ होता, सेफ्टी होती, तो बच्चे की हड्डियां टूटती, बड़े की नहीं। इसको दूसरी मिसाल से समझो। कभी तुमने शराबी को देखा है रास्ते पे कैसे गिरता पड़ता जाता है? आप किसी शराबी की तरह ज़रा गिर कर देखें, कहाँ कहाँ से हड्डी टूटती है। शराबी रोज़ रास्तों पे गिरता है, रोज़ ही सुबह घर पहुँच जाता है, ना हड्डी टूटती है ना कुछ होता है। शराबी में वो क्या राज है? इसमें भी वही बच्चे वाला राज है। असल में बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो गिर रहा है। वो झुक जाता है और गिरने से राज़ी हो जाता है, रेजिस्ट नहीं करता, मज़ाहमत नहीं करता। वो नेचर की पूरी स्कीम के साथ ताउन कर जाता है। शराबी भी यही करता है, क्योंकि जब वो गिर रहा होता है उसे होश ही नहीं होता, बेहोश होता है। उससे पता ही नहीं चलता कि वो गिर रहा है और वो बड़े मज़े से गिर जाता है। मगर तुम लोगों के साथ क्या होता है? आप लोग जब गिर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप गिर रहे हैं, और इस पता होने की वजह से आप मज़ाहमत करते हैं, गिरने से बचने की कोशिश करते हैं, कंपीट करते हैं कि नहीं गिरना। ज़मीन की कशिश, ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें नीचे की तरफ खींचती है, तुम उसको रेजिस्ट करते हो। इस मुकाबले में, इस जंग में हड्डियां टूटती हैं, गिरने से नहीं, रेजिस्टेंस से हड्डियां टूटती हैं। फ़कीर क्या कहता है? फ़कीर कहता है कि गिर जाओ। जब गिर ही रहे हो तो गिर जाओ, लड़ो मत, मज़ाहमत मत करो, खुद अपनी तरफ से गिर जाओ। साथ दो कशिश शकल का, यकीन मानो हड्डियां नहीं टूटेंगी। वो बच्चा जो गिरता है और हड्डियां नहीं तुड़वाता, वो अनजाने में यही कर रहा होता है। बच्चा छोटे पौधों की तरह रवैया दिखाता है। आंधी आती है तो उसका मुकाबला नहीं करता, उसका साथी हो जाता है। बगावत नहीं करता, ताउन करता है। रेजिस्ट नहीं करता, कोऑपरेट करता है। शराबी भी बिल्कुल यही करता है, होश नहीं होता, इसलिए वो भी छोटे पौधे की तरह बिहेव करता है, बच्चे की तरह बिहेव करता है, और आंधी में आंधी का साथी हो जाता है। यही शराबी हो, इसे होश हो, तब गिरे, तब चोट खाएगा। सूफी क्या होता है? सूफी यही काम करता है, मगर होश में, पूरे शऊर के साथ, कॉन्शियसली। बच्चे जो अनजाने में करते हैं, शराबी जो बेहोशी में करते हैं, सूफी उसको होश में करता है, जान के करता है। दो लफ्ज़ हैं, बहुत अहम है, उन्हें समझना चाहिए। ज़िंदगी के सारे मसले इन दो लफ्ज़ों के साथ जुड़े हैं, मज़ाहमत और तर्क के मज़ाहमत, रेजिस्टेंस और सरेंडर। अगर तुम मज़ाहमत करोगे, रेजिस्ट करोगे, तो हार कर रहोगे, और अगर सरेंडर करोगे तो जितने हारते हुए चाहे तुम नजर आते रहो, जीत कर रहोगे। आंधियां गुजर जाएंगी, तुम वापस खड़े हो जाओगे। पता है, जिंदगी बड़ा दिलचस्प खेल है। तुम खेल खेलने में दिलचस्पी नहीं रखते, तुम्हें इस खेल में दिलचस्पी सिर्फ जीतने की हद तक है। तुम जीतने के लिए बस ये खेल खेलना चाहते हो, और जब जीत नहीं पाते हो तो जिंदगी गम की धुंध में लिपट जाती है। जिंदगी का मौजज़ा फिर आंखों के सामने नहीं रहता।
एक बात मेरी लिख के रख लो कि जीत की ख्वाहिश में जिंदगी का खेल खेलोगे तो आखिर में हारे हुए लौटोगे। लेकिन अगर खेल खेलना तुम्हारा मकसद बन गया तो कभी मायूस नहीं होगे। बच्चों को देखो, सारा दिन खेलते हैं, हारते हैं या जीतते हैं, उन्हें इस बात से कोई सरोकार ही नहीं। वो खेल में मगन है। इसलिए देखते नहीं हो कि जब खेल में जीत की ख्वाहिश शामिल होती है, यानी जब तुम बड़े हो जाते हो तो बड़ी हसरत से बचपन को याद करते हो। क्यों याद करते हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन में तुम सिर्फ खिलाड़ी थे, जिंदगी के खेल के खिलाड़ी। बड़े होकर तुम इस खेल को जीतने में मस्त एक रोबोट बन गए। यही वो चीज है जिसने तुमसे इस खेल का सारा लुत्फ छीन लिया है। सब कुछ वही है, सब कुछ तुम आज भी वैसा ही कर रहे हो जो बचपन में करते थे। बच्चे का बाल के पीछे भागना और तुम्हारा ओहदे, दौलत और शोहरत के पीछे भागना, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये दोनों एक ही चीज हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि तब खेल मकसद था, अब जीत की ख्वाहिश मकसद है। सिर्फ इसी वजह से बच्चे खुश होते हैं और बड़े उदास। तुम्हें हरदम सराहा जाना पसंद है, जाने जाने की ख्वाहिश है, तारीफ और तहसीन की तलब है। ये तलब तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी अना की है। सराहे जाने की तमन्ना करोगे तो हमेशा मुज़म्मत और लान तान ही सुनोगे। ऐसा नहीं है कि सराहे जाने की ख्वाहिश ना होगी तो लोग मुज़म्मत ना करेंगे, बल्कि जब सराहे जाने की ख्वाहिश ना रहेगी तो लोगों की मुज़म्मत और लान तान तुम्हें छुएगी नहीं। मसला लान तान में नहीं, मुज़म्मत में नहीं, तनकीद में नहीं, मसला ये है कि वो लान तान, वो गालियाँ, वो हद तक तुम्हें छू जाती है। ख्वाहिश ना होगी तो इस सूरत में मुज़म्मत होगी, असर नहीं होगा, क्योंकि तवक्को नहीं होगी। मजरूह मुज़म्मत नहीं करती, इंसान मजरूह होता है क्योंकि वो तवक्को करता है सराहे जाने की। लानत मलामत मुज़म्मत क्यों चोट करती है? इसलिए नहीं कि लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि लोग सराहें, इज्जत दें, एहतराम दें। असल मर्ज ये ख्वाहिश है, लोगों की लानत मलामत नहीं। दर्द कब उभरता है? उस वक्त जब तमन्ना हो फूलों की और कोई पत्थर ले आए। दर्द पत्थर में नहीं होता, दर्द उस तमन्ना में है जिसने कुछ और चाहा था और कुछ और मिला। जख्म वो पत्थर नहीं देता जो तुम्हें मिला, जख्म वो ख्वाहिश देती है जो दिल में थी कि फूल मिलेगा। अगर फूल की ख्वाहिश ही न हो और कोई पत्थर दे मारे, कभी दर्द नहीं होगा। तरस आएगा कि बेचारा क्यों मेहनत करके पत्थर मार रहा है। एक बार सिद्धार्थ बुधा के पास एक शख्स आया और उसके मुंह पर थूक दिया। सिद्धार्थ ने कपड़े से मुंह साफ किया और कहा, कुछ और कहना है या बस इतना ही कहना था? बुद्ध का एक भिक्षु था, अपने दौर का बड़ा नामी गिरामी पहलवान था। वो भी उस वक्त साथ ही बैठा था। वो तो आग बगोला हो गया। उसने कहा, यह बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने बुद्ध से इजाज़त मांगी कि इस शख्स को इसकी बदतमीजी का सबक सिखाया जाए। बुद्ध ने उसे कहा, तुम समझे नहीं, बाज़ औक़ात इंसान कुछ कहना चाहता है मगर ज़बान के लफ्ज़ कम लगते हैं। यह आदमी इतना गुस्से में था कि इसे कोई लफ्ज़, कोई गाली ना सूझी, इसलिए ये थूक के कह रहा है, ये कुछ करके कह रहा है। करके बताना और बोल कर बताने में बड़ा फ़र्क है। करके बताना ज़्यादा गहरी शिद्दत का आकाश है। तुम देखते नहीं कि किसी पर बहुत प्यार आ रहा हो तो तुम कहते नहीं हो कि मुझे तुमसे प्यार है, बल्कि बस उसे गले से लगा लेते हो, खामोशी से। कुछ करके उसे बताते हो कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ। जब इंसान के लफ्ज़ कमज़ोर पड़ जाएं तो उस वक्त एक्शन से आदमी बोलता है। बुद्ध ने भिक्षु को कहा कि तू नाहक नाराज़ हो रहा है। इस बेचारे को देख, इसका गुस्सा उबल रहा है, और बिलफर्ज इसने मुझ पर थूक कर कोई गलती भी की है तो इसने की है। तू आग बगोला होकर सज़ा खुद को क्यों देता है? इसको माफ़ किया जा सकता है कि ज़िंदगी के राजों से ये शख्स आगाह नहीं। तुमको कैसे माफ़ किया जा सकता है कि तुम तो खुद को भिक्षु कहते हो, खुद को राह सदाकत का मुसाफिर समझते हो। इस बात को समझो, ज़िंदगी चंद असूलों पर खड़ी है।
जब तक ये असूल जिंदगी में आ नहीं जाते, जिंदगी खुद अपनी बुनियाद पर खड़ी नहीं होगी। इन असूलों को अपनी तकरीरों, नसीहतों और मशवरों का हिस्सा ना बनाओ, जिंदगी का हिस्सा बनाओ। सादा सा असूल है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा ऐसे ही है जैसे किसी और के किए की सजा खुद को देना। अब भाषणों, तकरीरों, नसीहतों में इस उसूल को सभी बयान कर रहे हैं, लेकिन बताओ कि अमली ज़िंदगी में तुम्हें ये असूल कहीं नज़र आता है? असल में मशवरा देना बहुत आसान है, और मैं तुम्हें बताऊं कि मशवरा देना कोई ज़हीन, कोई दानिश्वर होने की अलामत नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ दी जाती है वो है मशवरा, और जो सबसे कम ली जाती है वो भी है मशवरा। इस बात को समझो कि जब तक ज़िंदगी मुकाबला रहेगी, जब तक इस ज़िंदगी को तुम कंपटीशन समझते रहोगे, तुम सुकून से महरूम रहोगे। जब ज़िंदगी को खेल समझना शुरू करोगे तो ही फिर इसे तुम एंजॉय कर सकोगे। जब ज़िंदगी अना के कंट्रोल में होती है तो मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, जैसी कि ये तुम्हारी दुनिया हो गई है। और जब ज़िंदगी बीइंग के कंट्रोल में होती है तो ये खेल बन जाती है, ये सूफी का रक्स बन जाती है। इस पर ज़रा गौर करना। तुम इज्जत चाहते हो, जिल्लत से बचना चाहते हो। तुम्हारा हमसाया भी यही चाहता है। तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद जितने लोग हैं सारे यही चाहते हैं ना। सारा जहान इज्जत चाहता है, जिल्लत से भागता है। कामयाबी, जीत, फतह सब चाहते हैं। और जहाँ सभी इज्जत चाहते हों वहाँ कोई इस दौड़ में आगे निकलेगा, कोई रह जाएगा। जो आगे निकल जाएगा बाकी के सारे लोग उसको जलील करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो खुद को ऊपर ले जाना चाहता हो उसके लिए दूसरों को गिराना नागुज़ीर है। देखते नहीं हो अपने सियासतदानों को, अपने मौलवियों को, अपने अदीबों को, वो ऊंचाइयों को छूने के लिए कैसे दूसरों को नीचे गिराते हैं। खुद को मोमिन दिखाने के लिए कैसे दूसरों को काफिर करार दिलवाते हैं। खुद को मुहिब्बे वतन साबित करने के लिए कैसे दूसरों को गद्दार करार दिलवाते हैं। अगर तो इस उसूल पर अजमत चाहते हो तो कुछ को जिल्लत की गहराइयों में गिरा साबित करना ही होगा। ऐसी कामयाबी को तुम कामयाबी मान ही नहीं सकते जिसमें दूसरों की नाकामी ना हो। ऐसी इज्जत को तुम इज्जत कहते ही नहीं हो जिसमें दूसरों की जिल्लत ना हो। उस फतह को तो तुम फतह ही नहीं कहते जिसमें दूसरों की शिकस्त का ख्याल शामिल ना हो। क्योंकि अगर हर किसी को ऊपर जाने दोगे तो खुद कैसे ऊपर होगे। ये मर्तबों की हिरारकी जो तुम लोगों ने बनाई है वो इहराम मिस्र के तर्ज पर है। जितनी ऊंचाइयां मिलेंगी जगह थोड़ी होती जाएगी, और जो चोटी पर सबसे टॉप पर खड़ा होगा पूरा ज़माना उसका दुश्मन होगा। सारे उसे नीचे गिराने में यकजां हो जाएंगे। ऐसा मौका जब आता है तो मैकियावेली को गाली देने वाले, उस पर तनकीद करने वाले भी उसी का कौल दोहराते साथी हो जाते हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। देखते नहीं हो सियासी जोड़ तोड़, देखते नहीं हो मुल्कों के साथ ताल्लुकात की नोयत। ये ऊपर मौजूद शख्स को नीचे गिराने में एकजुट हो जाते हैं, और कल जब वो गिर जाएगा तो ये लोग फिर आपस में लड़ेंगे, क्योंकि फिर सवाल उठेगा चोटी पर कौन। दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ? अजली दुश्मन दोस्त बन गए। कोई सोच सकता था स्टालिन, चर्चिल, रोजवेल्ट साथ खड़े होंगे? ख्याल से परे था ये तसव्वुर। लेकिन जब हिटलर हदों से बाहर निकल गया, हिरारकी के इहराम मिस्र पर टॉप पर पहुंचने वाला हो गया, तो उन्हें साथ मिलने में कोई मसला ना रहा। सब भूल भाल कर दोस्त बन गए। लेकिन जो ही जर्मनी दूसरी जंग अजीम हारा, ये फिर आपस में लड़ने लगे, और ये पहले से सबको पता था कि ये बाद में लड़ेंगे। इन तीनों की दोस्ती की वजह तो हिटलर से दुश्मनी थी। वो गिर गया तो इनके करीब रहने की वजह भी ढह गई। जंग के दिनों के दोस्त और करीबी इत्तेहादी जंग के खात्मे पर एक दूसरे के वैसे ही दुश्मन हो गए, क्योंकि फिर वही सवाल उनके दरमियान आ गया कि चोटी पर कौन हो। रूस और अमेरिका फिर दुश्मन बनकर मैदान में खड़े हो गए। यही असूल है तुम लोगों की दुनिया में। इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबी, जीत के ख्वाहिशमंद के वो सब दुश्मन हो जाएंगे जो खुद दौलत, इज्जत, शोहरत और कामयाबी चाहते हैं। सब उसे गिराने में यकजान हो जाएंगे। ये तुम्हारी दुनिया का ढंग है। तुम लोग जंग ढूंढते हो क्योंकि अना जंग को जीत कर या हार कर ही खुद अपना होना साबित कर सकती है। दूसरी तरफ तुम्हारी बीइंग है जिसे खुद को साबित करने के लिए किसी को मिटाने, हराने, जलील करने की
कोई ज़रूरत नहीं होती।